Ya pueden tomar sus Hallelujah. asientos. You may be seated. Hoy deseo compartir con ustedes Today, I would like to share with you principios del reino. principles of the kingdom. No podemos hablar del reino de Dios We can't speak about the kingdom of God sin hablar del gobierno de Dios. without talking about the government of La God. Biblia nos dice desde un The principio Bible tells us from the very beginning que Dios creó los cielos y la tierra that God created the heavens and the earth. y puso al hombre en la tierra And He placed man on the earth para que el hombre gobernara sobre la so tierra, that man could govern over the earth administrara todos los recursos que Dios le ha dado. and administer all the resources that God placed on this earth. Pero vemos que vino una But desobediencia we see that there was disobedience that y a occurred. través de esa desobediencia And because of that, vemos que Dios tuvo que tener otro plan we saw that God had to have another plan para la salvación del hombre. for salvation of man. Porque cuando entró el pecado, Because when sin entered, cortó la relación del hombre con Dios. it cut the relationship between God and man. Pero ¿cuántos saben que Dios nos ama todavía, tanto que nos ama, But how many know that God loves us so much que Él decidió that He decided enviar a su único hijo to Jesús send His only Son, como Jesus, sacrificio vivo as a living sacrifice para que tú y yo so that you and I volviéramos a tener relación con el Padre, would be able to have once again a relationship with the Father, comunión con el Padre. to have communion with the Es que el Father. hombre sin Dios nada somos. It's that without God, man is nothing. Necesitamos esa conexión con nuestro Creador. We need that connection with our Creator. La Biblia nos The dice Bible tells us en Colosenses capítulo in 2, Colossians chapter 2, antes de ir a Colosenses capítulo and 2, before we go there, quiero hacerles recordar I want to remind you que cuando Dios hizo esa promesa de que Dios redimiría al hombre nuevamente al Padre, I want to remind you that when God said He would redeem man back to the Father, Dios está diciendo también God is also saying, en las profecías, even in the prophecies, en Isaías, in me Isaiah, acuerdo cuando él habló y profetizó de que vendría un Salvador. I recall that in Isaiah that he prophesied that a Savior would come. Y sabemos que en Isaías 9, vamos a ir a Isaías 9 antes de ir a Colosenses. Before we go to Colossians, we're going to go to the book of Isaiah, chapter 9. Quiero que veamos el capítulo 9, And I want us to see chapter 9, cuando Dios when God habló a través del profeta Isaías, spoke through the prophet Isaiah, anunciando announcing el nacimiento de Jesús. the birth of Jesus. Es que no podemos hablar del reino de Dios We can't talk about the kingdom of God sin hablar del gobierno de Dios. without talking about His government. Yo voy a leerles desde la traducción Nueva Viviente, And I'm going to be reading from the New Living Translation, versos 6 y 7. verses 6 and 7. Isaías capítulo 9. Isaiah chapter 9. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descenderá o descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. For a child is born to us, a son is given. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all eternity. The passionate commitment of the Lord of heaven's armies will make this happen. Ya Jesucristo venía con un gobierno, el gobierno de Dios. Jesus already came with the government of God. Y el verso 7 dice, su gobierno
y la paz And verse 7 says, his government and its peace nunca terminará, nunca tendrá fin. will never end. Él es eterno. He's eternal. Aleluya. Hallelujah. Ella venía con su propio gobierno que duraría por siglos de los siglos, que no tiene fin, He eterno. came with his government that has no end. It will last from age to age. No había nacido todavía, He wasn't born just yet, pero ya estaba profetizado but it was already prophesied que él vendría con su gobierno y paz. that he will come with his government and its peace. Es que Dios envió a su único hijo, Jesús, It's that God sent his only son, Jesus, para traer paz nuevamente a la tierra, to be able to bring peace once again, para establecer el gobierno original que Dios había intentado desde el principio con Adán, to originally establish his government that he had initiated from the beginning with Adam and Eve. Él quería volver al hombre nuevamente a tener comunión con el Padre. He wants man to have communion once again with the Father. Porque el pecado intervino en nuestra comunión. Because sin intervened in our communion. Cortó nuestra comunión con el Padre. It cut our communion with the Father. Pero el amor de Dios ha sido tanto para la humanidad But the love of God has been so much for humanity que se requería un cordero, un sacrificio that it required a lamb, a sacrifice, para poder dar nuevamente al hombre esa comunión con Dios. to be able to give man back that communion with God. Un sacrificio vivo A living sacrifice was que needed, fue Jesucristo, which was Jesus. sin mancha, sin pecado. Without a spot, with no sin. Fue el que fue a la cruz por ti y por mí, He was the one who went on that cross for you and para I, que tú y yo pudiéramos tener relación, comunión con el Padre so that nuevamente. you and I could have a relationship, communion once again with the Father. Ahora sí quiero que pasen conmigo el libro de Colosenses, And now I want us to go to the book of Colossians, porque aquí Pablo because we see here Paul, tuvo una revelación clara he had a clear revelation del gobierno de of the Dios, government of God, del reino de of the Dios. kingdom of God. Hoy quiero hablarles de los principios del reino de And Dios. today I want to talk to you about kingdom principles. Y vemos que Pablo escribe en el capítulo 2, versos 6 al 15, And we see here that Paul writes in Colossians chapter 2, verses 6 through 15, recordándonos qué hizo Jesús por nosotros. reminding us of what Jesus did for us. Yo voy a leerle de la nueva traducción viviente. I'll be reading from the New Living Translation. Dice el verso 6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow him. Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosa, Paul is writing to the church of Colossians, the church of the Colossians. y nos está hablando a nosotros también. And he's talking also to us. Porque cuando estas cartas fueron escritas, Because when these epistles were being written, era para el cuerpo de Cristo, it was for the body of para la Christ, for iglesia, the church, para to instruirnos, instruct us, para exhortarnos, to exhort us, para enseñarnos to be able to teach us cómo caminar how to walk en obediencia in obedience y en agradar a Dios. and be able to honor Y God. Pablo dice en verso 7, And Paul says in verse 7, arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. let your roots grow down into him and let your lives be built on him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Vamos a experimentar cuando el que viene a Cristo Jesús When the person that comes to Christ y ya recibiste a Jesús como Señor en tu vida, and has received Jesus Christ in his heart, in his life, eso solamente es el primer paso. that's just the first step.
Y Pablo está recordándonos And ahora Paul is reminding us here que si recibimos a Cristo, that if we receive Christ, ahora debemos de caminar y seguir sus pasos. now we have to continue to follow him. Y nos enseña cómo se hace eso. And he teaches us how to do that. Él dice, profundícense, He said, let your roots grow down. arráiganse en la palabra. Be rooted in the word of God. El domingo pasado creo que fue que hablamos de la palmera o algunos, hablamos sí, I think last Sunday Ernesto spoke on the palm tree. y habló de qué tan importantes son esas raíces, And he talked about the importance of the roots qué tan profundas son that are profoundly, they're very deep y fuertes, and strong porque sus raíces son muy profundas. because the roots are deep down. Cuando viene la tormenta, So when the storm comes, aunque aparentemente la tormenta, la palmera parece que va a romperse, se va a desarraigar, even in the midst of the storm, the palm tree might look like it's going to be uprooted, pero por causa de sus raíces profundas, but because of its deep roots, nada la mueve de su lugar. nothing moves it from its place. Y así debe de ser los creyentes, And that's how we as believers should los be, hijos de the Dios. children of God. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en esta vida. God has given us everything that we need to live this life. Por eso Pablo hace hincapié y refuerza That's why Paul reinforces estos principios these principles, bíblicos. these biblical principles. Profundícense, Let your roots grow down edifíquense and let your lives be built on Him, sobre on Jesús. Jesus. Entonces la fe de ustedes se va a fortalecer en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Esto no se hace un día sí, un día no. You don't just do this one day and then you don't do it the next Porque day. cuando tú te enamoraste no fue de un día sí, un día no. Because when you fell in love, you didn't fall in love one day, yes, and the next day, no. Te enamoraste para siempre. You fell in love ¿Verdad que forever, sí? right? Con la pareja con que tienes todavía. With the partner and the person that you have currently. Pero tomó ¿qué? Tiempo. But it takes what? It takes time. Tiempo para It conocerse. takes time to get to know one another. Tú no te levantas un día y ves una persona y dices, quiero casarme contigo. You don't just wake up one day and see some random stranger and say, I want to get married to you. Será locura, ¿verdad? It sounds crazy, right? Tú lo conoces. Do you know them? Pero cuando tú conoces a una persona, But when you get to know a person, te entregas. Con el tiempo te entregas. you give of your time Porque la relación ha crecido. because the relationship is growing Al punto que ahora to the point that now tienes tanta confianza en esa persona. you have so much trust in that person Puedes cerrar tus ojos that you can close your y eyes saber que esa persona no te va a hacer daño. and know that that person's not going to hurt you. Eso es lo que toma del creyente con Dios That is what it takes for the believer with God para establecer una relación íntima. to establish an intimate relationship Pero with antes Him. de tener una relación íntima tienes que conocer la persona. Before you can have an intimate relationship with somebody, Tú you no have to puedes get to know that decir que person. me conoces simplemente porque sabes mi nombre. You can't say that you know me just because you know my name. Eso no te te da el derecho de decir que me conoces. That doesn't give you the right to say that you know me. Conoces mi nombre, You know my name, pero no me conoces a mí. but you don't know me. ¿Quién soy yo? Who I am ¿En qué yo creo? and what I believe. ¿Cuál es mi sistema de creencia? What is my belief system? Y eso es lo que Pablo está tratando ahora de decirlo a nosotros. And that is what Paul is trying to tell us here. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, verso 8. Verse 8, don't let anyone capture you with empty philosophies Y disparates elocuentes and high-sounding nonsense que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. that come from human thinking and from spiritual powers of this world rather than from Christ. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. For in Christ
lives all the fullness of God in a human body. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Dile a la persona que está a tu lado, yo estoy completo en Cristo. Tell the person next to you, I am complete through Christ. Soy completo en Cristo. I'm complete in Christ. Aleluya. Hallelujah. Él es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. He is the head over every ruler and authority. Sobre todas las naciones. Over all the Esta nations. mañana estamos intercediendo por las naciones. This morning we were interceding over Jesús the es la nations. cabeza de toda nación. Jesus is the head over all nations. Él es el creador de los cielos y de la tierra. He's the creator of the heavens and the earth. Cuando ustedes llegaron a Cristo, When, fueron circuncidados. verse 11, when you came to Christ, you were circumcised, Pero no mediante un procedimiento corporal. but not by a physical procedure. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Yes. Christ performed a spiritual circumcision. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. The cutting away of your sinful nature. El que viene a Jesús, Those who come to Christ, lo primero que Él hace the first thing he'll do es transformar tu espíritu, is transform your tu spirit, corazón, your heart. y te da un nuevo espíritu, He gives you a new un spirit, nuevo a corazón. new heart. Tu alma ahora Your soul now va a empezar a anhelar saber y conocer más de Dios. will begin to desire and want to know more of God. Porque esa circuncisión Because that circumcision es espiritual. is spiritual. Los varones se circuncidan, ¿verdad? They circumcise boys usually. En el Antiguo Testamento esa era una manera también de remover lo viejo, lo que no sirve. And in the Old Testament, that was a symbol of removing the old things Porque that ahora didn't es un serve them. pacto que tenemos con Cristo Jesús. Because now there is a pact, a covenant that we have with Porque Christ donde hay un Jesus. derramamiento de Because sangre, wherever there is shedding of blood, hay un pacto. there is a covenant. Jesucristo derramó su sangre. Jesus Christ shed his El blood. pueblo de Israel tuvo que ir a circuncidarse porque en ese entonces no tenían aún a Jesucristo. The people of Israel had to circumcise themselves because at that time Jesus Christ was not in the Pero picture. era una manera de un pacto con Dios. But it was a way to make a covenant with God. Y nosotros tenemos pacto con Cristo Jesús. And we have a covenant with Christ Mediante su Jesus sangre. through his A blood, través del nuevo nacimiento. through his new birth, Por eso being Dios born again. le decía al pueblo de Israel, le cambiaré ese corazón de piedra y le daré un corazón de carne. That's why the scripture says God will turn the hearts of stone into a heart of flesh. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Verse Verso 12. 12. For you were buried with Christ when you were baptized. Y con Él también fueron resucitados para una vida eterna, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. And with him you were raised to new life because you trusted the mighty power of God who raised Christ from the dead. El que está en Cristo es una nueva criatura. Those who are in Christ Jesus are new creatures. Las cosas viejas pasaron. Old things have passed away. Tu vieja vida de pecado ya pasó. Your old sinful life has passed. Por eso es que cuando uno viene a Cristo y nace de nuevo, That's why when someone comes to Christ and is born ya again, no tienes apetito al pecado. they don't have the appetite for sin. El fumar, el tomar, el sexo libre. To smoke, to drink, illicit sex. Sí, ilícito, sí, sexo ilícito. Todas estas cosas que son de la carne, All these things mentioned that are of the flesh, que son pecado, that are sinful, son lo que nos aleja de Dios. these are things that keep us away from Pero God. cuando venimos a Jesús, But when we come to Christ nuestro Jesus, espíritu nuevo, our new spirit, nacido de nuevo, born again, ya no anhela ni desea
doesn't even desire that, Pecar. to sin. Y si llega el momento And if the moment de la comes tentación, of temptation, el espíritu nuevo que está en ti the new spirit that is in te you va a conviccionar de pecado. will convict you of sin. Mira, un niño a veces sabe cuando está haciendo algo malo. Look, even a child knows when they're doing Que no es wrong nacido de nuevo. and they're not born Y again no conoce a Dios. and they don't know God. Ve, tira la piedra, esconde la mano. They throw the stone and they hide their hand. ¿Y por qué esconde la mano? And why do they hide their hand? Porque el que anda en pecado Because the one who Se walks in esconde. sin hides. se esconde. They hide themselves. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva fueron encontrados desnudos? What happened to Adam and Eve when they found that they realized they were Dios naked? vino al jardín y llamó a Adán, ¿dónde estás? God went to the garden and said, Adam, where are you? Tuve miedo y me escondí. And Adam said, I was afraid, so I hid myself. ¿Qué te hace tener miedo? What makes you afraid? Dios nunca te creó con miedo. God didn't create you with fear. El pecado. Sin. Lo primero que Dios le dijo, comiste del árbol que te dije que no comieras. Because God said, did you eat from the tree I told you not to eat of? No, él culpó a la mujer. And then he blamed the woman. La mujer que me diste. The woman that you gave me. Y después la mujer culpó a la serpiente. And then the woman blamed the serpent. Desde que se inventó las culpas, todo mundo busca la manera de So since the beginning of since the beginning of time, making excuses and making justifications has existed since then. Eso siempre es. It's always that way. ¿Hiciste esto? No, lo hiciste. You No, did this? no lo hice. No, I didn't do it. Tocaste lo que te dije que no tocaras. Did you touch that thing I told you not to Pero touch? fue un poquito la más. It was just like a little tap. No importa cuán grande ni poquito. It doesn't matter how great or how small. Es el acto, It's the act la desobediencia. of disobedience. Pero Pablo nos exhorta But hoy. Paul exhorts us today. Ustedes están muertos al You are pecado. dead because of your sin. Ahora el que está en Cristo And now those who are in Christ tiene la autoridad, have the authority, la libertad the freedom de decirle no al pecado. to say no to sin Porque ha sido nacido de nuevo. because you've been born again. El Espíritu de Dios que mora en ti The Spirit of God that lives in you no puede relacionarse con pecado. cannot relate itself with sin. Solo lo que es santo y puro. Only that which is holy and pure. Por eso Pablo le está diciendo aquí a la iglesia, That is why Paul is telling the church here, ustedes están muertos you were dead a causa de sus pecados. because of your Y sins. porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. And because your sinful nature was not yet cut away. Pero ahora en Cristo Jesús no tienes que pecar. But now that you're in Christ Jesus, you don't need to sin. Es una decisión tuya ahora. It is a decision of yours now Ceder al pecado, to see sin, to yield to sin, to yield to sin, or not to yield to sin. or no. O no ceder a ello. Está en nuestras manos. It's in our hands. No dice Dios que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Didn't God say, I have given you, I have not given you the spirit of fear, but of love, power, and a sound mind? Sound mind. Dominio propio. Si tú no tienes dominio propio, vamos a orar por ti. If you don't have a sound mind, we're going to pray for you. Necesitas oración. You need prayer. Porque ahí llega momento aún cuando nosotros tenemos a Cristo, Because there comes Sí. times that even us in Christ Jesus, se nos olvida we que forget tenemos dominio propio. that we have a sound mind. Porque hay situaciones que se van a levantar tormentas. Because there are situations that will raise up like a storm. Y el enemigo contento de que te olvides de lo que dice la And the palabra. enemy is overjoyed that you're forgetting the word of God. Pero Dios nos ha dado vida con Cristo. Verso 13. But in verse 13 it says, Then God made you alive with Christ, Al perdonar todos nuestros pecados. for he forgave all our sins. Y esta es la parte, el 14 y el 15 que quiero que concentremos ahora. And I want us to concentrate on verse 14 and 15 now. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz.
He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. ¡Aleluya! Hallelujah. ¡Aleluya! Hallelujah. Yo quiero que entendamos hoy I want us to understand today la posición que nosotros the tenemos position that we have en el reino de in the Dios. kingdom of God. Toda persona que se someta al señorío de Jesucristo Every person that submits themselves to the lordship of Jesus se Christ hace parte del reino de Dios. becomes a part of the kingdom of God. Todo reino se someterá al reino de Dios. Every kingdom must submit to the kingdom of God. No cantamos que toda lengua confesará que Jesucristo es Rey y Señor. Didn't we just sing that every tongue in heaven and earth shall declare, shall confess that Jesus Christ is Lord? Doblarán sus rodillas ante Él, They will bow their knees before him, al Rey de Reyes y Señor de Señores. before the King of Kings and Lord of Lords. El plan de redención consiste de la restauración del reino The plan of redemption consists of restoration of the kingdom que fue perdido en el huerto del Edén. that was lost in the Garden of Pero el Eden. reino de Dios se ha acercado. The kingdom of God is near. ¿Quién predicaba eso? Juan el Bautista, ¿verdad? Who preached that? John the Baptist, Él right? vino a establecer su reino aquí en la tierra, Jesús. Jesus came to establish his kingdom on this earth. Y él ha usado a sus And discípulos he used his disciples para anunciar su gobierno, to announce his government, su señorío his lordship sobre la tierra, over the earth, sobre todo lo que está vivo sobre la tierra. over everything that is living on this earth. Tendrá la oportunidad They'll have the de opportunity conocer quién es Jesucristo. to know who Jesus Christ is. Jesús vino en representación de Adán Jesus came as a representation or a type and shadow of para Adam restaurar lo que Adán perdió. to restore what Adam lost. Por eso es importante el arrepentimiento. That is why repentance is so important. El arrepentimiento significa cambio de mente. Repentance means a change of mind. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, And when we repent of our sins, estamos sometiéndonos ahora a Dios, we are submitting ourselves before God, al reino de to Dios, the kingdom of God, a las instrucciones de to Dios. his instructions. Y empezamos a caminar con su palabra, And then we will walk con sus ordenanzas. according to his word and his ordinances. Él sometió todas las cosas a la iglesia. He submitted everything to the church. Y la palabra sometimiento es kabash en el griego. And in the Greek, the word Submission. submission is kabash. Todo lo que se somete a Dios se somete también al reino de Dios. Everything that is submitted under God must be submitted under his kingdom, the kingdom of God. Y cualquiera persona usada por Satanás And whatever person being used by the devil en contra de los hijos de Dios, that is against the children of God, los hijos de Dios tenemos el derecho we as the children of God have the right. de usar el nombre que es sobre todo nombre, We have the right to use the name that is above all porque names. en ese nombre Because in that name, hay poder y autoridad. there is power and authority. Está el gobierno de Dios en acción, There is the government of God in action. porque tú y yo Because you and I, somos we de are la ciudadanía de Dios, a part of the citizenship of God, del reino de from the Dios. kingdom of God. Nuestra ciudadanía Our no citizenship es aquí, is not of this sino world, en los cielos. but it's of heaven, Aleluya. Hallelujah. Donde Cristo Jesús where Jesus Christ está sentado junto al Padre. is seated next to the Father. Y nosotros, la iglesia, And we, the church, estamos sentados juntamente con Cristo we are seated with Christ Jesus en lugares in celestiales. heavenly places. Y nos ha dado autoridad And He has
He's given us para authority usar su nombre. to use His name. Nombre que es sobre todo The nombre. name that is above all A su names. nombre toda rodilla se doblará. At that name, every knee shall Toda bow, lengua confesará and every tongue shall que confess Jesucristo es Rey y Señor. that Jesus is King and Lord. Aleluya. Hallelujah. Jesucristo anuló el acta de los decretos Jesus canceled the record of the charges que había against us. contra nosotros. That was against us. Lo anuló He made it null porque su gobierno es un gobierno espiritual. because His government is a spiritual Aleluya. government. Cuando tú Hallelujah. oyes decretos, When you hear of decrees, oyes de actas, when you oyes hear de certificados, of certification oyes de leyes. or laws, Todo eso es algo gubernamental. all these things are Son términos gubernamentales. government terms. Y Jesús vino a establecer su reino, su gobierno. And Jesus came to establish His government, Por His eso kingdom. Pablo escribe a la iglesia y nos dice: That's why Paul writes to his church and he says, vosotros estáis muertos al pecado you were dead because of your sins. y en la circuncisión de vuestra carne. And because, Colosenses 2, 13 y 14 y 15 estoy. Creo que es el 13. yes, you were dead. In Colossians 2:13, Paul said, you were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros nos era contraria. Todo lo que el enemigo, ¿verdad? La acusación contra nosotros. And verse 14 says, he canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Toda culpabilidad lo clavó en la cruz. He nailed every blame on that cross. Dice, y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. And 15 says, in this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Es que él vino a establecer su reino espiritual. It's because he came to establish his spiritual Por eso kingdom. pudo despojar a Satanás y a sus demonios. That's why he was able to To disarm. He was able to disarm Satan and his demons. Acuérdense que después cuando entró el pecado, Satanás ya tenía todo embaucado, todo gobernaba él. Remember that Satan, when sin came, Satan now had dominion over all of that because of sin. Por causa del pecado. Because of sin. Pero Jesús vino y nos redimió ahora. But Jesus now comes into the picture to Nos redeem us. retomó He reclaimed it. y anuló el acta de los derechos que había en contra nuestra. And he canceled the record of the charges that were against us. ¿Qué quiere decir anular? So what does annul mean? Cancelar, It means to cancel, absolver, to absolve, abolir. to abolish. Eso es anular. That is what annul means. Cuando algo ya se abola, no sirve, ya no existe. When something's been abolished, it doesn't exist anymore. Acta. ¿Qué quiere decir acta? Acta de los An act. decretos. An act. What is an act? Es un documento It's a document. certificado It is legal. a legal certificate. Mira, cuando el enemigo viene a tirarte su basura Look, when the enemy tries to throw trash at you y tratar de recordar tu pasado, and tries to remind you of your past, que no era nada bonito, that wasn't anything pretty, acuérdale del futuro de él, remind him of his future. porque tú eres un legal Because you are a legal y él es un ilegal. and he is an illegal. Jesucristo Jesus Christ anuló los actos de decretos que estaban en contra de mi vida. annulled or canceled the record of the charges that were against my life. Canceló, me absolvió He canceled, he absolved todos mis pecados, all of my sins, todas mis culpas, all of my faults, todo lo que yo hice mal, all of the wrong that I did. Él me los perdonó. He forgave me. Decretos, ¿qué quiere decir Now, decretos? decrees. What does decrees mean? Una orden oficial. What do the charges mean? Thank you. Una orden oficial dado por una autoridad legal. It is an order, an official order that's been given by a legal authority. Jesucristo es nuestra autoridad.
Jesus Christ is our authority. Y Hallelujah. Él nos ha dado legalmente el perdón de nuestros And pecados. He has legally given us forgiveness of our sins. Nos dio un mandato He gave us a mandate. y estamos proclamando hoy ese mandato And we are proclaiming that mandate de today. amar los unos a los otros, To love one another amar a tu prójimo como a ti mismo, and to love your neighbor as yourself. caminar como Cristo nos ha mandado caminar, To walk according to how Christ has called us to no walk. por la vista, Not by sight, sino por fe. but by faith. Por fe. By faith. Todo lo que no se hace con fe, Everything that you do without faith, entonces estás haciéndolo en la carne. then you're doing it by your flesh. Los términos legales The legal terms que Pablo escribió aquí that Paul wrote here con la dirección del Espíritu Santo by the direction of the Holy Spirit nos hace entender allows us to understand quiénes somos en Cristo who we Jesús. are in Christ Jesus. Porque hay dos reinos. Because there are two kingdoms. Hay reino de las tinieblas There's kingdom of y darkness el reino de luz. and kingdom of light. Nosotros, We, los the creyentes, believers, hemos cambiado del reino de las tinieblas we have been translated from the kingdom of al darkness reino de la luz. to the kingdom of light. No podemos estar en dos reinos. We can't be in two kingdoms. No funciona. It does not work. Como decía mi esposo, eso no fufú. Like my husband says, No. that don't mix. Aceite con agua, ¿has tratado de mezclarlo? Like water and oil, have you ever tried to mix it? En el momento que lo estás mezclando se ve como que está mezclado, In ¿verdad? the moment that you're mixing it or blending it, it seems as though it's mixing, Pero deja de mezclarlo. but stop mixing it. A ver lo que va a pasar. See what happens. El aceite sube The oil y rises el agua queda abajo. and the water stays. Jesucristo nos sacó de las tinieblas Jesus Christ took us out of darkness a su luz admirable. to His marvelous light. ¿Cuántos luces hay aquí? How many lights are here? ¿Cuántos luces hay aquí? How many lights are here today? Gloria a Dios. Glory to God. No tenemos condenación. We no longer have condemnation. Dice que el que está en Cristo It Jesús, says, those who are in Christ Jesus, no hay condenación there is now therefore no para los que están condemnation en Él, for those who are in Him, viviendo en Él, living in Him, viviendo en su palabra, living in His Word, caminando en sus promesas. walking according to His promises. Tenemos esa bendición. We have that blessing. Jesucristo tomó las leyes, Jesus Christ took the laws. principios del reino de Dios. Primeramente, les voy a decir, I'm going to para share que lo with que you, puedan anotar. for those who would like to take notes, the principles of the kingdom of God. Jesús tomó las leyes, Jesus Christ took the laws, los decretos, the decrees, actas the acts, del charges. sistema que había en ese momento, el sistema terrenal que el enemigo utilizaba contra nosotros. Jesus Christ took the laws, the charges, and the acts of this earthly system that was against us. Todo lo que el enemigo tiró contra nosotros, Everything that the enemy threw at us, Jesús lo clavó en la cruz. Jesus took it and nailed it to the cross. Dice, quitándola de en medio, lo clavó en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. He said, and he took it, Jesus took it away by nailing it to the cross. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. A mí me encanta, en inglés dice, having disarmed principalities, los desarmó a los principados y a las potestades. He made a public spectacle. Hallelujah. I don't know how to say that in Spanish. This is another version. Hay otra versión que dice que lo exhibió públicamente. Hizo un espectáculo público He made a public spectacle of them, a los principados. of the Las principalities and powers. Son demonios. These are demons. Son emisarios de Satanás. These are emissaries of Satan. Los que nos tenían amarrados, These are the ones who had us bound, encadenados, sin libertad. had us chained. Thank you.
Por eso cuando venimos a Cristo sentimos como que algo se nos quitó de encima. That's why when we come to Christ, we feel as though something has been removed from us. Yo quiero terminar. And I want to end. Yo quiero terminar con Efesios, I want to end with Ephesians, capítulo 1, chapter 1, verso 19 verse 19 al 23. to 23. Pablo escribiendo en la iglesia en Éfeso ahora. Paul is writing to the church of Ephesus now. Y me encanta lo que dice. And I love what he says. Y voy a necesitar a alguien que me dé su Biblia en español. I got it. Uno 19 al 23. Efesios 1, 19 al 23. Así. Pablo siempre oraba para la iglesia. Paul Always pray for the church. always Y prayed en for the esta church. ocasión, And in this occasion, yo sé que muchos de ustedes deben de recordarse esta oración que siempre el pastor Mackenzie nos enseñó a que oramos por sabiduría, espíritu de sabiduría. I know many of you probably recall Bishop Mackenzie always encouraging us to pray this particular prayer from Ephesians. Pedir a Dios por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. To ask God for the spirit of wisdom and understanding Que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. and revelation and the knowledge of Him, that the eyes of our understanding being Para que enlightened, conozcamos cuál es la esperanza en Él. that ye may know what is the hope of His calling. Verse De lo que Él 18. nos ha llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. And what the riches of the glory of His inheritance in the saints. ¿Cuántos saben que tenemos herencia en Cristo Jesús? How many know that we have an inheritance in Christ Jesus? Tantas cosas que Dios hizo por nosotros. There's so many things that Christ did for us. El verso 19 Verse 19 says, dice, y cuán supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. and what is the exceeding greatness of His power to usward, who believe, according to the working of His mighty power, La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verse 21, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Y aquí viene la parte que yo necesito que ustedes tomen muy seriamente. And this is the part that I want you to take seriously. El verso 22 y 23. Verses 22 and 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. And hath put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church. Acuérdate Remember que Jesucristo vino that Christ came a establecer su reino, to establish His kingdom, su gobierno. His government. Y dice And He says, Pablo, Paul, recordándonos reminding que us Jesucristo that Jesus Christ, sometió todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Jesus Christ put all things. So what's all things? Brenda dice todo es todo. Brenda says everything. No deja nada por fuera. He left nothing out. Y dice que He no says solamente That not only sometió todas las cosas bajo sus pies, hath put all things under His feet, pero lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. and gave Him to be the head over all things to the church. ¿Quién es la iglesia? Who is the church? Nosotros, We are the los church, redimidos de the Jehová. redeemed of God. Y vuelve y dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. And He continues to say, which is His body, the fullness of Him that filleth
Nosotros somos la plenitud de Cristo, We are the fullness of Christ, el cuerpo de the Cristo. body of Christ. Él es la cabeza. He is the head. Nosotros somos las manos, We are the hands, los the pies, feet, los ojos, the eyes, los dedos. the fingers. Nosotros somos sus representantes aquí en la tierra. We are his representatives here Y on earth. tenemos la responsabilidad And we have the responsibility de hacer conocer quién es Jesucristo. to make Jesus Christ known. Es la gran comisión. That is the Great Commission. Cuando Cristo ya se retiraba al Padre y regresaba al Padre, When Christ Jesus was returning to the Father, dejó a los apóstoles he left the apostles con el mandato with that mandate de que este evangelio that this gospel debe de ser predicado must be preached a todas las naciones. to all the nations, Y después vendrá el fin. and then the end shall come. El fin no ha llegado The todavía, end hasn't come yet, pero está por llegar. but it is coming. Pero tenemos un trabajo que hacer. But we have a job to do. Anunciar. We have to announce. Anunciar We have to announce el evangelio. the gospel. Y hay muchos pueblos And there are many que people, todavía no conocen there are many people groups that still don't know, ni el nombre de Jesucristo. still don't even know the name Tú of y yo sí lo Jesus. conocemos. You and I, yes, we know. Propongámonos Let us purpose de anunciar, to announce, de predicar to preach este mensaje de salvación. this message of salvation.